तो मामू राधांकर बापा माँ प्रकृति हो सुपक एवं सुप्रभा सुप्रभा जे सुपक सुप्रभा को बंध्या दोष लगी तांकर कोଳରେ कोनोसी संतान जन्म नहीं नेले जे संतान प्राप्ति लगी भगवान को दिने प्रार्थना कले मोर बापा जेतेले भगवान संतुष्ट होइछन पर प्रदान करिछन जे हमें द्वादश भग्नि जन्म नेइछि का बोले का मामू का बोले जमा जे द्वादश रा भग्नि जन्म नेले द्वादश बोले 200 अरे का बिहार में खुशी रथो ना का मामू अरे एकादश बोले 100 है केन न पड़ी स्कूल पढुथलो मुई तो जानी छु रे मां एम स्कूल एमे पढ़ी के हेतुल लगी जाने गले मैं तोरौ छे गो बहुलो द्वादश बोले 12टा भग्नि हमें जन्म ने मामू गो जदी 12टा भग्नि जन्म नेले तांका नाम माने काना थिला आर मोर बहु ना काना थिला ई कथा ठीक कहबे केनता का आर श्रद्धा सती आउ ख्याति बलि करिलो चतुर्थरे नाम सुना चतुर्थरे मोर भौणी नामटी भानुवती जे प्रमाण इंदुमती पुणी पंचवरे बने कही दऊ छे सुना आगा मामू एंदा गीतरे मिसे ना कहले नहीं पारे केनता आज्ञा माने तो 12टा भग्नि ना बुझी नहीं पाता नहीं बुझी पाली सत कथा ठीक अच्छे सुनो हां श्रद्धा एक सती दुई ख्याति चार भानुमती पाँच इंदुमती छह ताराकांति सात आभा आठ भिन्न प्रभा नौ निशाबाड़ी 10 रुद्राणी 11 विष्णुप्रिया 12 कांता 13 कणा 13 13टा हला गन्ना रे हंदा पड़ू छे दुई जन कनु चुपर गो तार छती 13टा हला हां सुनले 13टा हला हां 13टा 13टा ठीक अच्छे मैं देखि देली आज्ञा मन गणी देखबे श्रद्धा एक सती दुई ख्याति चार भानुमती पाँच इंदुमती छह ताराकांति सात आभा आठ भिन्न प्रभा नौ निशाबाड़ी 10 रुद्राणी 11 विष्णुप्रिया 12 कांता 13 13टा हला एंता गणुष ए बहु आमे कोनी छु 13टा हेला आज्ञा माने प्रमाण दोछ 12टा आर गुटे के भौणी तुम्हार तुम्हार तो 12टा कहली चार गुटे तुम्हार भौणी की अछि कह आरे मोर भौणी होचे हमर कैलकुलेटर मिस सेवा का हमरटा ओरिजिनल तमरटा ओरिजिनल कहले मोर आर गुटे भौणी होइछे केलो अलका मंजरी जे केन थ्रेटा प्रमाण अछि तमर मुड़े मुड़े प्रमाण रहू छे ब्रज बिहारी गीता देखो हां हाटा दबाइले हाटा हमर बोर्ज बिहारी गीता नलिरो बाबा आर जते बेले आमे द्वादश कन्या गो जन्म होइलु खुणा समस्त भौणी सुस्त जय सबल धान थिले टिपुणा छोट समय रे राधांकर नाम कांतार हिथिला जान कांतार हिथिला जान मामु मोर गो कांतार हिथिला जान तो आमे जेते बेले द्वादश भग्नि जन्म नै छु मोर भौणी माने समस्त सुस्त सबल थिले सते समस्त ठीक थिले हां किंतु राधा समस्तन कोन शांत थिले एवं राधा असुंदर थिले असुंदर थे पूरा एक बार चिपरा पर तेन करे मोर बापा मां काना करिछन के काना करे जानि छ मामू संसार मतरे ये गोटे पंचबार अनुचित भाबिले गोटे मंजूसा बा गोटे बाक्सटे तयारी करी करी पद्मवन के ठेली देले जेते बेले का बोलु छन फीडबैक तो हमके निहाती दरकार आपण केनता कहजन मु हेने जस्ट ठिया हेतले क्लियर बुझी होतले तगर कथा असर होले टिके नहीं बुझे सी दुनिया रहले बुझे
ବାବା ତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲେ ହଁ ରାଧା ଏକା ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସତେ ରାଧାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଷା ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ସଟେ ତିଆରି କରିକି ପଦ୍ମବନକେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ ରାଧା ପଦ୍ମବନେ ଲାଗିଛନ୍ ହଇ ଦିନେ କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ ଯେ କାଣ ହେଲା ଆରେ ଏକ ଦିନ করে বৃষভানু পিতা জাগুଥିଲେ দেখো জানা বিষ্ণুଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ପାଇ ତମର ଗୋ ଫଳ ତୁଳିଲେ ଆପଣା ତ ଦିନେ ମୋର ପାଳିତ ପିତା ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ସେହି କାଳିନ୍ଦ୍ରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ସତେଲୋ ଦେଖିଦେଲି ହଇ ପତ୍ରର ପୁଷ୍ପରେ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟେ କଇଁ କଇଁ ହେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ତାକେ ଧରି ଆଣିଲି ହଁ ହଁ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ସତେଲୋ ଯେ ଚଞ୍ଚଳା ମାତା ମତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କଲି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କାଣା କାଣ লো আর 6 মাস পরে মোর সেই মাতা ইহ ধাম ত্যাগ কলে 6 মাস পরে মোর সেই মাতা ইহ ধাম ত্যাগ কলে মোর পিতা পুଣି কাকাଙ୍କ ପାଖରେ ଥଇ ଦେଇ ମତେ ଗଲେ तो मोर मांकर जेतेबेले मृत्यु होई गला सते मोर बापा बृषभानु पिता जी की हाँ हाँ से आउ जण मांकर सहित विवाह करी देली सतेलो एवं मोर काकांकर पाखरे मते छाड़ी देली हाय हाय किंतु धरा पृष्ठ के राधा कृष्ण हाँ हाँ काहे जे आसले असली इथिर कारण कण कारण काण আসলে কহ नहीं कहे हाँ हाँ बनिलो बाबा ए ननी वो कलिलो एक दिन करे जान एक दिन करे जान सही गल करे हो सही गल करे निदा विष्णु देखावनी निदा विष्णु देखावनी सुधर्म सभारे गो सुधर्म सभारे जिदिन कणा हेतिला काण हेतिला गोलकपुर रे निदा विष्णु हाँ नारी मानकर गहळ रे मिसिकरी सतेलो गुडे सुधर्म सभा करिथि क्या हल्ला वाणिकरे नृत्य करूछ सतेलो इस समय मानव विष्णु चिंता कले ते काण चिंता कले जे निदा विष्णु काना करिछन हाँ हाँ नारी मान को नहीं करी नृत्य करूछ सतेलो नहीं का हाय हाय त नृत्य जते बेले करूछन हाँ हाँ मानव विष्णु मध्य चिंता कले जे निदा विष्णु तो नारी मान संग नृत्य करूछ मुई भी जति सुधर्म सभा के देवी मुई भी नृत्य करि पर तेणु करे का करिछन का कले से मानव विष्णु देखो से मानव विष्णु देखो सुधर्म सभा को सुधर्म सभा को तो
নিদা বিষ্ণু নারী মানকর কোহଳରେ সুধর্ম সভা করুছন বা নাচুছন আর গেট রে ত্রিপুরা রাধাঙ্কু যোগাই দিচ্ছে যে যেন্তা কি সুধর্ম সভাকে নারী মানকর ব্যতীত কোনসি পুরুষ মানে আসি নাই পারে প্রবেশ করি পারিবে না ত্রিপুরা রাধা যোগীছন গেট নেই কা মানব বিষ্ণু আসলে হে ত্রিপুরা রাধা মতে বাট ছাড়ো মো ভিতর কে জিমি ভিতর কে জি কিন্তু ত্রিপুরা রাধা সিধা সিধা মনা করি দেলে যে কা বইলে এ ননি বাবা এ সুধর্ম সভারে দেখো সুধর্ম সভারে দেখো নারী নৃত্য থাই গো আরে নৃত্য থাই পুরুষ মানকু দেখো নিষেধ অটই গো নিষেধ অটই তো কাଣା করিছ যে কার করিছা ত্রিপুরা রাধা সিধা সিধা মনা করি দেলে এবং কহিলে কা বইলে যে সুধর্ম সভাকে কেবল নারী মানে আসিকি নাচি পারিবে হয় কিন্তু কোনসি পুরুষ ভিতরকে আসবার নিশ্চিত নিশ্চিত তেণু করি মানব বিষ্ণু ত্রিপুরা রাধাঙ্কু কহিলে যে কা বইলে যদি নারী মানকর গহলকে পুরুষ মানে দেই নাই পারু হ্যাঁ মতে আজি গুড়ি নারী বেশরে সজ্জিত করদিও করদিও। যে মুই মধ্য সুধর্ম সভাকে ଯିବି সত কথা তেণু করে ত্রিপুরা রাধা কাଣା করিছন কা করিছন মানব বিষ্ণুকে গুড়ি নারী বেশরে সজাই দিছন এবং সুধর্ম সভাকে ছাড়ি দিছন ছাড়ি দিছ যেতেবেলে সুধর্ম সভাকে ছাড়ি দিছন কেনতা জানি পারলে যে নিদা তা জানি বিষ্ণু পারলে এ নারী মানଙ୍କର নৃত্য নারী ମାନଙ୍କର নৃত্য ভিন্ন যে অটই হো ভিন্ন যে অটই পুরুষ ମାନଙ୍କ নৃত্য পুরুষ ମାନଙ୍କ নৃত্য অলগা অটই হো অলগা অটই তো নারী মানে নৃত্য করবাটা গোটে ভিন্ন ধরণ হেসি সত্যলো পুরুষ মানে নৃত্য করবাটা গোটে অলগা ভিন্ন হাসি তেণু করে নিদা বিষ্ণু জানি পারলে হ্যাঁ এবং ত্রিপুরা রাধাঙ্কু অভিশাপ দেলে তুমি আজ যেন কপট করিছ তুমি যে মর্ত্যপুরে রাধা রূপে জন্ম নেব। জন্ম নেব এবং মানব বিষ্ণুଙ୍କ ମଧ୍ୟ নিদা বিষ্ণু অভিশাপ দেলে যে কা বইলে তুমি ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି কৃষ্ণ অবতারে মর্ত্যপুরে জন্ম নেব। জন্ম নেব তেণু করে ত্রিপুরা রাধা রাধার উপরে জন্ম নেলে এবং মানব বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে ধরাপৃষ্ঠরে অবতীর্ণ অবতীর্ণ হইলে না কহবারা গুজুহার করুছে সভা মণ্ডলী কে মর মামা গো এ মামা শুনো থানা তামর গো এ মামা শুনো থানা তামর গো বাবু লাল না তামর মামা না তামর বাবু লাল না তামর মামা না তামর তেত্রি মহতা ঘর মন পোট ভাগবর তেত্রি মহতা ঘর মন পোট ভাগবর ব্লক থানা পিএম কুচিনা সরপুর ব্লক থানা পিএম কুচিনা সরপুর हम जाल टाइगर मोर बाबू लाल ना तमर बाबू ना तमर बाबू लाल ना तमर बाबू ना तमर एते त्रिमता कर मड पोट पागबर गो पोट पागबर त्रिमता कर मड पोट पागबर गो पोट पागबर बाबू लाल ना तमर बाबू ना तमर बाबू लाल ना तमर बाबू ना तमर
ননিলু এ বনি বাবা মোর না হচ্ছে বাবুলাল জাল হ্যাঁ হ্যাঁ মোর ঘরে হচ্ছে তেন্তুলি মহাদা সতেলো ব্লক হচ্ছে বীর মহারাজপুর আর ডিস্ট্রিক্ট আর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে শ্যামপুর সোনপুর শ্যাম্পু কানা এবার ডিস্ট্রিক্ট শ্যাম্পু মানাবি আছে শ্যাম্পু কহিলি বাহ ইতার বলছে শ্যাম্পু বলছে সোনপুর বলে তাকে শ্যাম্পু শুভিছে না গো বাবু অলগা কানা কোশ্চেন কা যাবো মুই নেই জানি তো মা মুই শ্যাম্পু বলছি সুবর্ণপুর হ্যাঁ হ্যাঁ সুবর্ণপুর কোশ্চেন না গো সতে কা এলাকা পত্র তোলো হেলা কাই গো বাবু আর সেটা যে মা সেটা বলে বাহ গো মেন জিনিসটা তো নেই দেবার গো নালো কাই হেলালিও তোমার एक्चुअली না পরে কহ একচুয়ালি না তোমার ইনর না যে ড্রেস রে আসিছ ইনর না পরে কহলো হেনতা কা এই, শুণ সুজ্ঞ জন দেই মন করনা কহি দেবি নাম গ্রাম শুণ সুজ্ঞ জন দেই মন করনা কহি দেবি নাম গ্রাম সুপক সুপ্রভা পিতা মাতা মোর গো তাকুಳು গেলি জন্ম গেলি জন্ম মামু মোর তাকুಳು গেলি জন্ম আর অপুত্রিক ক্ষেতু পিতা মাতা মোর গো প্রভুଙ୍କୁ প্রার্থনা কলি ভক্তিরে তাঙ্কর সନ୍ତୁষ্ট হইন বহিবর তাকো দেবী তেଣୁ କରି ମାମୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲୁ দ্বাদশ কন্যা জন্মিলু ମାମୁ ମୋର ଗো ଦ୍ୱାଦଶ କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲୁ